Happy New Year! Di man malipayon ang New Year. Happy New Year! Amen, no? So, dako kayo nga mong kalipay nga malipayon ta nga nakauban ta karon sa atong first midweek service karon nga tuig. Amen? So, salamat kay sa Ginoo nga itagaan ko kay giyunan nga makabarog sa iyong atubangan karon. Anyway, salamat Pastor Ray, no, sa imong pagtugot kanako nga makabarog sa ini nga pulpito. Nga kulba kulbaan kay ko nga dili ma-explain ang ako nga kulba. So wala ko na-expect nga makabarog ko diri sa iyong atubangan nga magdala sa pulong sa Ginoo. Kaniadto ako pang nahinduman sa Bible student pa ko nga kini pa nga building dili mang limpyo, magmap, manilig, antol nga naabot ani nga building. So wala gyud ko ga-expect nga makabarog ko sa tubangan by the grace of God. Muna nga pag-ingon ni pastor nga ikamuwali sa atong midweek service ug ba. Action ko gabalaka ba? No, action ko gabalaka nga ibalibad ko. So di na ko kaya pastor nga mobarog sa tubangan kay maulaw kay ko, no? Nang is a great privilege, is a blessing nga makabarog sa iyong atubangan. Adun ako yung mga experience nga ako mahinduman sa panahon nga nagalimpyo pa ko din nakauban pa nako to si Missionary Visal dili pa nga side nga alas 3 image sa kadlawon manilig mi sa gawas, no, nga magsuga lang mi nga mga tao nga makaagi sa mo makaingon sa Brad namakbak ka di Brad wala ay nanilig mi nga pila ka mga tuig 3 years kapin sa gawas and then wa po nako nalimtan din nga na-experience po nako nga able ako'y mag-open sa simbahan ako mag-close sa kadugayan akong close sa simbahan si Pastor Ray ako nga siradaan sila ni Pastor Don Sabiliano, no? May gani nga natawagan ba niya pwede na kong dali-dali muna nga nasaliadaan ko na ko si Pastor Ray atong panahon makainumdum jud ko tamtang na ako di sa sulod nga ako yun nasaliadaan si Pastor Ray atong time na nga nalihian gyud no karon nga tuig nga ako gyud ang pinakauna nga nakabarog ani nga pulpito. Amen. So salamat kay sa Ginoo nga og Ma'am Jima sa family ni Pastor Ray, salamat nga sa inyong pagkatiman sa mua og sa mga church staff og sa mga Bible student nga dako kay akong salamat sa Ginoo, no? So diri ko nag-surrender og Bible School December 27, 2012. December 27, 2012. Ang tema ato ready to serve and to die for Jesus. Ready to serve and to die for Jesus. Atong 2012. Nang salamat ka sa Ginoo. Wala good, no? Wala good damhang makabarog ko ni nga pulpito. Wala gyud na-expect nga makabarog ani nga pulpito. Nang grasya lang gyud sa Ginoo ang tanan kana ako sa iyong atubangan karon. So dili ta maglangan, no? So mahuman tag 7 na lang tayo mamubo nga mga oras. Ako ang gihangyon tanan sa pagpanindog o atong ablihan atong mga Bible and Psalms 78 verse number 41. Psalms 78 verse number 41. Psalm 78, verse number 41. So akong pagbabasahon, sunda lang sa inyong mga mata. Psalm 78, verse number 41. In ang Bible, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Sa Bisaya, oo, sila misibog
og mitintal sa Dios og gilimitan ang balaan sa Israel. So ito ko atong ulo, magpray kita. Among amahan nga langit nun, Ginoong Dios, salamat kay Ginoo karong kagabion, Lord, nga ikaw Ginoong Dios nga maayo sa mga kinabuhi. Salamat Ginoong Dios imong pag-ikuban nga ni kanamo kanunay. Salamat kay Ginoong Dios sa mga panalangin nga imong gihatag nga ni kanamo sa matag adlaw. Salamat Ginoong Dios nga kami karon nakaiusa sa first midweek service and prayer meeting. Aron Ginoong Dios magkuha sa iyong mga lampuanan. Lord, ikaw Ginoong magauban magagiyakan namo. Ikaw maglihok Ginoong Dios sa matag kasing-kasing unahuna sa mga Kristohanon nga naa karon Ginoong Dios. Lord, pasiluwag kami sa mga tanang mga kapakyasan nga nahimo diha sa mga tubangan nga mao hinungdan Ginoong Dios nga dili kami makaduol sa imong trono sa imong grasya. Lord, nga ikaw Ginoong mauban ka namo. Iyahay kami Ginoo pinaagi sabang sa balang espiritu. Lord, ikaw ang makita, ikaw Ginoo mapataas, dili ang among kagalingon Ginoong Dios. Kaya wala man gid kami mahimo kung wala ikaw. Tayo lang kaalam sa pag deliver Ginoong Dios yung message sa batang usa nga magliho ka. Sila nga kinabuhi Ginoo. Kinitan ugad among ginatugyan ug among gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen. Aki mga lingkod palihog. So salamat kay sa Ginoo, no? I hope nga sa tuwa karon nga mga Kristohanon, no? Nga walay Kristohanon nga nahubog panahon sa bagong tuig. Amen? Nga wala nakaihi ba? Wala nakaihi, no? Wala nakainom sa ihi sa demonyo. No? I hope nga wala na sa tuwa nga mga Kristohanon nga hangover ta nga naa karon nga nagsimba. Nga importante kayo sa ato nga kinabuhi nga makita ang Dios sa ato nga kinabuhi. So nagyan ang Bible sa Psalm 78 verse number 41 ingon siya, Ye did thorn back and tempted God unlimited the Holy One of Israel. Atong nakita sa panahon ni Moses nga ang katawan sa Israel pagawas gikan sa Egypt into promised land. Nakita nato giunsa sa Dios pag-supply, giunsa sa Dios pagpalangga ang katawan nga Israel, nga chosen people, chosen nation. Gipalangga sa Dios, gigugma sa Ginoo, giatiman sa Ginoo, gipakaon sa Ginoo, gigiyahan sa Ginoo buntag o gabi, ang Ginoo nakig-uban kanila. But sad to say, ang mga katawan sa Israel, ginareject nila ang tabang sa Ginoo. Ginareject nila ang kaluoy nga gipakita sa Ginoo sa ilaha. Nagahimo gyapon sila og sala, nagapabadlong gihapon sila sa Ginoo. Nihimo nilang walay pulos ang tabang sa Ginoo. Usab sa atong mga Kristohanong kinabuhi, ingana ta. Nangalagad ta sa Ginoo, nagsunod ta sa Ginoo, pero wala di ay nato ni-appreciate kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Nakita nato gigugma sa Ginoo ang katawan sa Israel. Pero nagahimo gyapon sila og sala. Ginareject gyapon nila ang Ginoo sa ilahang kinabuhi. Muna, ang title sa itong mensahe, karong kagabiyon, Don't Limit God. Ayaw limitahi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mao to ang hinungdan nga ang Ginoo wala lanipay sa katawan sa Israel kay tungod nagpabadlong sa tungod wala nila na-appreciate ang kaayo sa Ginoo sila nga kinabuhi. Galiklamo sila. Munang gamay lang nakasulod sa ilaha. Ito sa promised land. Muna nga, nahimong limitado ang pagtapang sa Ginoo sa ilaha kay tungod nagahimo gyapon sila og sala. Nagpabadlong gyapon sila sa kang Moses, nagpabadlong gyapon sila sa Ginoo. Muna nga salamat kayo sa Ginoo nga wala niya gilimitahan ang atong kinabuhi. Atong niya gintuig. Wala gilimitahan sa Ginoo ba? Ang kinabuhi nato atong nagintuig. Kinuman, kung gilimitahan pa lang sa Ginoo, ang atong kinabuhi siguro dili ka maabtan kalong tuiga.
Dili nimo makita imong pamilya. Dili nimo makita imong suod nga mga higala. Dili nito makita ang atong isig ka Kristohanon kung gilimitahan pa lang sa Ginoo ang atong kinabuhi. So karon nga tuig 2025, ang atong goal sa atong nga kinabuhi nga dili usab nato limitahan ang Ginoo sa atong kinabuhi karon nga tuig. Amen? Muna'y gusto sa Dios nga dili nato limitahan ang Ginoo sa atong nga kinabuhi karon nga tuig. Point number 1, kita maglangan mga rason nganong limitado ang paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. Point number 1, sin limits God because man has the power to choose. Sin limit God because man has the power to choose. Maunay mga hinungdan, maunay mga rason, ngano ang Ginoo limitado nga maglihok sa atong kinabuhi. Kay tungod naghihimo ta pa og sala. Tungod aduna pa tay gitaguan nga mga sala nga wala nato gitugyan, wala nato gisurrender sa Ginoo. Kay kung kita isipon sa tawhanon nga kinabuhi, di ka pwede makabuot sa akong kinabuhi. It's my life. Pero hinundumi, dili na imuhang kinabuhi na sa Ginoo. Kinabuhi ni sa Ginoo. Siya may nagapanag-iya sa atong nga kinabuhi. Mong dili ka makaingon, ako ning kinabuhi. Di ni imong kinabuhi, ayaw pagbuot. Patubangan sa Ginoo, kana imong kinabuhi, ato rin isang gilaman. Kung kita mangulam ta og gamit, ato ginaampingan kay dili nato. Amen? Isod kayo no, nga mangulam ka og gamit ba? Bulas-walason nimo. Wa kay paki maguba na og dili, ulaman ni bitaw na gasto niya na. Pero ba ning sakit nato? No, mangulam ta og gamit. Di ta makahinumdum sa tag-iya. Nangulam og motor, pagbalik bike na. No? Ano man wala to giatiman. Wala to gitagagbili ang mga gamit ng atong hinulaman. Kini ang atong kinabuhi. Kwaon ni sa Ginoo. Naabot ang panahon, kwaon ni sa Ginoo. Muning atong atimanon ang atong kinabuhi kay dili ini atuwa. Duhara amo gamit nato aning kalibutan. Kung dili yawa Ginoo. Og naa sa imo ang pagdesisyon sa imong kinabuhi kinsa amo gusto nga mogamit nimo. Kinuman, dili gusto ang yawa nga ang imong kinabuhi ma-engage diya sa iyang bulaton. Dili gusto ang yawa nga ang imong kinabuhi magamit diya sa bulaton. Muna, kita'y nagkontrol sa itong kinabuhi. Kita ang nagbuot kung sa ato ang itong buhaton. Sa mga butang, sa mga desisyon, ikaw nagbuot. Pero sa imo ang pagdesisyon, atong taruhon, nga iya na sa kabubuton sa Ginoo. Nga, nangalagad ka, maabot sa imong gitawag nga kamatayon, napuslan pa ka sa Ginoo. Kung naluwas ka nga 20 imong edad, o sa Bible, 70, ang age limit, pila ka to, 50 years magamit pa rin imong kinabuhi. 20 below, ang nagamit mo yawa. Kung kinaluwas ka, nahimo kang anak sa Ginoo, kini ang imong kinabuhi, gamitan ni. Hangyuwa ang Ginoo, Lord, tiluka ang akong kinabuhi. Gamita ang akong kinabuhi. Amen? Kaya naman, wala ta nakauna-una ingnana. Nagusto sa Dios, karong tuiga, nga imuhang paningkamutan sa tabang o sa grasya sa Ginoo, nga gamiton nimong kinabuhi diha sa buluhaton sa Ginoo, diha sa pagpangalagad sa Ginoo. In Psalm 66, verse number 18.
Psalm 66, verse number 18. So yun ang Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung adto na tay sala nga gitaguan sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi, ang Ginoo wala na minaw sa tuwa. Wala in pabor ang Ginoo si mo. Ug wa kay mataguan nga sikreto at ubangan sa Ginoo. Siguro imo ang kauban sa trabaho, imong kabrad, imong ka-sister, imong pastor, wala nakabalo sa gihimo ni mga butang nga mga dili maayo patubangan sa Dios. Wala tay mataguan nga mga sikreto. Muna siya, daghang mga panahon ang kinabuhing Kristohanon mahimong katawanan. Daghang mga panahon nga atong kinabuhi ng kalibutan na Kristohanon ta, mahimo lamang nga katawanan. Kaya nga naman, mura tagkingkoy atubangan sa mga tao. Tagkingkoy atubangan sa Ginoo. Naman, dili ka katuan ng Kristohanon ka. Dili ta katuan ng Kristohanon ta, kaya naman, wala nakita si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Amen? Wala nakita si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Katong lang taon ang verse, ingon siya, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Muna yung rason nga ang Ginoo limitado nga maghimog mga butang nga mga milagro sa atong kinabuhi tungod aduna patay sala nga atong gitaguan nga wala pa nato gitugyan sa Ginoong tanan. Atong tuig 2024, hantod karon imo pang gidadala ang sala. Imo pang ginalukdo ang sala. Ug tungod ana nga sala, tungod sa atong sala nga ginahimo, mao ni makababag sa atong kalipay sa pagsunod nato diha sa Ginoo. Siguro karon ni-enjoy ka. Ni-enjoy kay way nakahibalo si muha. Walay nakakita si muha. Mubuura kay ang kalipay giilad-ilad lang ta sa yawa. Gibitik-bitik lang ka sa yawa. Pero, dili ka magdugay. Mahimong magmiserable ang atong kinabuhi sa diha nga ang sala atong giatiman. Atong gipalangga. Abi na to, malipayon kita no, kay way nakita sa tuwa. Walay nakahibalo sa atong mga gihimo. Pero di ay ang Ginoo nakakita sa atong gihimo. Wa tay matagong nga sikreto. What ay matagong nga sikreto. Muna nga daghang mga panahon ang kidabuhing Kristohanon mahimong kingkoy gyud. Kabante ka sa mga bata, pag maglantaw og kingkoy to Ma'am Jerry, pati mga dagko mulantaw gani ang kingkoy magkatawa. Pretty enjoy sila, magkatawa sila. So inana pud ta tubangan sa Dios at tubangan sa mga tao. Nga di na sa mutuo sa tuwa. Di na sa mutuo sa imuha. Maskin nagdala ka sa pulong sa Ginoo kay naman, kay wala nila nakita sa atong kinabuhi si Jesus Christ. Wala nakita. Nagusto sa Dios sa atong kinabuhi, nga karong tuiga, dili na to mahimong limitahan ang paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. In Proverbs 28, verse number 13. Proverbs 28, verse number 13. Proverbs 28, verse number 13. Mauni ang mga rason ngano nga limitado ang Ginoo nga maglihok sa atong kinabuhi. Ang Bible, he that covereth his sins shall not prosper. But whoso confesseth and forsaken them shall have mercy. Ang Bible nag-ingon niya na, dili ang simbahan mo istrikto. Dili ang pastor mo istrikto. Kundi ang pulong sa Ginoo. Kaya man, yun siya. Sa Bisaya, siya nga nagatabon siyang mga sala, dili mo uswag. Di gyud mo prosper.
Di gyud ta mo asinso. Dili kita mahimong magbalambuon. Basta naatay gitaguan nga mga sala. Walay Kristohanon nga mo asinso, walay Kristohanon nga mo prosper kung aduna kay gipalangga o aduna kay giatiman nga sala sulod sa imong kinabuhi. Karon mga panahon na, grabe na ta ka-high-tech karon. Grabe na ta ka-high-tech karon eh. No? Grabe na ta ka-high-tech. Sa cellphone, no? Basin karon ba? Aduna pa mga Kristohanon nga nagduwa og scatter. Kasi aduna pa mga sikreto nga nagdula og scatter. Sugal. Oh, dili makita si mong kauban sikreto wala na siya. Pero mga binuang, giilad niya kasayawa. O scatter. Ayop sa atua, mga Kristohanon, wala na siyang kinaiyaha. Wala na siyang buhat ng mga dili maayo. Ang cellphone, magamit na to. Pero magamit na to sa insakto nga pamaagi. Dili sa mga binuang nga pamaagi. Ayop sa mga nagtrabaho, ayop sa mga Kristohanon. Ato nang walaon, ato nang i-delete ang kanang dula ang nga scatter. Naman, una kaingon mga pastor nga naa na siya. Daghang mga Kristohanon nga nagdula gyapon, nagsugal gyapon, scatter. Ayop wala na sa tuwa. Naman, dili ka may mong malampuson, dili ta mamu-prosper sa atong Kristohanong kinabuhi kung kanang mga butang nga atong ginahimo atubangan sa Dios dili maayo. Online sabong. Nagyapon na sa cellphone. Atong tuig 2024, kung ginahimo ni mo na, karon itugyan na sa Ginoo. I-surrender na sa Ginoo karon nga tuig. Kaya ngayon ang Bible, di gyud ka mo asinso, di gyud ta mo prosper sa atong kinabuhing Kristohanon. Kung ato na sa ginapalangga ang sala. Ginapadako na to ang sala sa atong kinabuhi. Wala to ka nakita nga nagbuhi ka og manok. Kristohanon. Pero naa ka sa cellphone. Sikreto ra kay kapaminaw nimo, way nakahibalo nako. Way nakahibalo. Akong kabrad, akong kauban sa trabaho, way nakahibalo. Ang ako ang pastor nakahibalo. Pero ang Ginoo nakahibalo nimo. Mo na makaingon nga, Ginoo, lisod na makina kong kinabuhi. Ano man eh? Saan di makalisod-lisod, gibunalan man ka sa Ginoo. Kaya himo man tag mga butang nga dili maayo. Kaning tungit. Nagyapon ning tungit. Nagyapon na sa cellphone. Mga Kristohanon, mga young people. Nagyapon ni siya, gadula gyapon. Daghan mga Kristohanon nga dula niya na. Nga karon mo reklamo ta sa Ginoo, kanang gipalisod-lisod man kun nimo. Pagsulay ra ni Ginoo, di na pagsulay, bunal na sa Ginoo. Pagparimay na sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Di mahimo kang katawanan, dili mo tuo ang Ginoo sa dili mo tuo ang mga tawo simo nagdala ka sa pulong sa Ginoo. Kasi kung saan mo nag-share, wa na mo tuo nato. Katawaan lang ka. Ang makaingon sa mas buutan pa ng atong silingan kaysa sa atong mga Kristohanon. Amen? Muna gusto sa Dios sa atong nga kinabuhi. O muna yung rason, nganong limitado ang paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod ang mga butanga. Tungod ang mga butang. Daghan mga butang nga dili maayo nga atong ginahimo. Sikreto lang na siya. Pero sa Ginoo walay matago nga sikreto. Ang serpent nagpicture out siya sa yawa. Serpent bitin ba? Dapat ang Kristohanon unta dili magbuhi og bitin. Pambot lang anong daghan man Kristohanon ganahan magbuhi og bitin. No, pero nindot kaayo. Ang serpent gipakusama siya sa yawa, gipicture out siya sa yawa. Muna sa atong Kristohanon kinabuhi, kung nga nakatiman ka og sala nga sama lag serpent nga iya sa yawa, ginatukob niya ang mga pribilehiyo, ginakaon niya mga blessing, instead ngita mo abot sa ato ang kinabuhi. Pero kay tungod natin gihimo niya tigatiman nga maong serpent nga mao ang yawa, mo na hinungdan nga mga panalangin pabor sa Ginoo dili maabot sa tuwa. Naman imong gipadako ang bitin sa imong kinabuhi.
Imong gipadako ang bitin sulod sa imong nga panimalay. Sa pamilya. Muna nga, dili gusto ang Dios ni ana nga kinabuhi. Nga atong atimanon, nga atong padakuon, ang maong serpent, nga mao ang yawa, nga mga butang nga dili maayo, atubangan sa Ginoo. May mga hindrance sa mga panalangin, mawa atong kalipay, mawala ang pabor sa Ginoo, mawa ang kaluoy sa Ginoo. Kaya naman kay adto na tayo sala, nga ginahimo, ginataguan, ginadala, hangtod karon. Dapat makita si Jesus Christ, makita si Kristo sa atong kinabuhi. Dagan mga tao dili maluwas tungod sa atong kinabuhi. Dili pwede nangalagad ka sa Ginoo, pero naghawid ka sa ikog sa yawa. Dili pwede duha imong gialagaran, dili pwede duha imong gisimba. Lunes paingon sa Sabado, naka sa imnanan, wa kay absent sa diskuhan, wa kay absent sa bidyokihan, pero panahon sa Domingo naka sa simbahan. Mauna ang mga tao nga wa pa naluwas, di na mo tuo og katawuan lang kanila. Katawuan lang tanila. Samtang nangalagad ta sa Ginoo, dili gusto ang Ginoo nga makita si mo nga wa pa mo gibiyaan ang maong sala nga imong gidaladala. Muna ang atong kinabuhi nga mahimong limitado ang Ginoo nga mag-work. Maghimog mga milagro sa atong kinabuhi tungod sa atong mga ginahimo nga mga dili maayo tubangan sa Dios. Tubangan sa Ginoo. Mauna nga gusto sa Dios nga maglihok siya sa imong kinabuhi karong tuiga. Indumi ang sala mo hinungdan nga ang Ginoo dili mo pabor sa tuwa. Ang sala mao hinungdan nganong limitado nga mag-work, maghimog mga butang nga milagro ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mauman isang tuiga. Di gyud mo sinso ang atong kinabuhi kung wala ta nagigib, kung wala ta nagitugyan sa Ginoo. Amen. Point number 2. Dalirta. Don't limit God. Sin limit God because man has the power to choose. Number 2, failing to pray limits God. Failing to pray limits God. Ang pagapakyas o ang walay panahon sa pag-ampo, usa na sa mga hinungdan nga dili mag-work, nga dili maglihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug sad to say, mauusab ni ang mga nawala karon sa mga Kristohanon ang prayer. Ang prayer dili ni siya ato lang gihimong tradisyon, kundi ang prayer ato niyang lifestyle ang prayer. Atong i-lifestyle ang prayer. Importante kay man sugo sa Ginoo nga dili nato undangon, nga dili nato walaon ang pag-ampo. Lupig pa ta sa atong silingan nga way mga Ginoo. Grabe makasangpit. Kada adlaw makadungog ta. Pero ang Kristohanon pag-ampo, pagmata, imi na ditso. Di makakaya og 5 minutes. Bugat kay para siya ang prayer. Pero sa ato ang Kristohanon, mao gyud na atong himuon. Nga dili na to undangon, dili na to walaon ang prayer. In 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17. Ino ang Bible. Pray without ceasing. Useless kaayo nga nagdaladala ta og Bible. Useless kaayo nga nagdadala ta sa pulong sa Ginoo, pero wala tay panahon sa prayer. Nata karon alang magkayusa, alang makuha sa atong mga alampuanan. Pray without ceasing. Muni ang nawala sa Kristohanon karon, ang prayer.
Ang Kristohanon nga may nampuon, maoy Kristohanong malipayon. Ang Kristohanon nga wala nagaampo, muna'y Kristohanon nga dili malipayon. Pero kung Kristohanon ka, may nampuon ka, na kay panahon sa pag-aampo, malipayon ta. Kinaman, tungod na sayda kung unsa nga ato ang Ginoo. Una nga ang Ginoo dili maglihok sa atong kinabuhi kay naman wala tay panahon sa pag-ampo. Ang pamilyang may nampuon maoy pamilyang malipayon. Pero pamilya gani way ampo-ampo. Pertigyum gubuta. Ang pamilya way panahon sa prayer. Gamay ang problema, basulon ang Ginoo. Basulon ang silingan, pati sibilyan maamong pa. Man, wa kay panahon sa prayer. Ang atong mga bata, kabataan, kung dili na sila kung wala na sila kabalo nga magampo, o dili na sila kabalo magampo, naliwat na sa mga ginikanan nga wala usab nagaampo. Muna karon nga ang ginikanan kauban ka si mong anak. Nga ipakita ninyo nga kauban nato sa pag-ampo, kauban niyo sa pag-ampo ang inyong mga anak. Ang atong anak dili kabalo magampo kay naman naliwat na sa ginikanan. Pero gani pag nakita gani sa bata nga iyang ginikanan adunay panahon sa pag-ampo, ang bata makakaton po na og gampo. Pero ginikanan may panahon sa prayer, pati ang bata di pod kabalo mo ampo. Naliwat na sa ginikanan. Amen? Naliwat na sa ginikanan. Ang nasa atong kinabuhi, ang may nampuon nga bana, adunay malipayon nga asawa. Amen? Ang bana nga may nampuon, no? Adunay siya asawa nga malipayon. Pero ang bana gani walay ampo. Ang iyang asawa, pimintin niya kontra. Singhagan kanunay iyang asawa. Kinuman, wa sa nagaampo siyang asawa. Musugot ha? Nga si mong asawa, nga may mag-ampo siya ba, gawas lang babae, yung lalaki. Sis, praying for you. Uy, mga bana, kitang mga bana, kung unsa man ato ang unahon sa pag-ampo, kini ang atong mga asawa. Pamananingog, amen? Ano sa man mo last time nga nag-ampo si mong asawa, mga bana? Hinduman pa ba nato nga naampo ka si mong bana? Sa imong asawa, mga bana. Mga paminaw na to, kunta na to kanunay atong mga asawa kay naman, ikaw wa ka nagampo si imong asawa. Kung unsa man ang imuhang unahang pag-ampo imo yung asawa, ang ato yung asawa. Og mao nay mga rason nga ang Ginoo di maglihok sa atong kinabuhi. Kunta kanunay ang asawa di kasabot sa asawa. Kay naman wala kasabot ang bana sa mga kalisod, sa mga problema sa iyang asawa. Kanos amo last time nag-uban mo kampo si mong bana, si mong asawa. Napabana karon? May problema sa balay sa mga Kristohanon karon. Dili pwede nun nga sa prayer meeting na diri ang bana, tapos na diri ang asawa. Tapos ang anak naglibot-libot sa gawa simbahan. Muna ang bana nga may nampuon adunay asawa nga malipayon. Malipayon ba bang asawa karon? Amen? Mga bana. No, kita mga bana. Kung unsa atong unang yampo kay gid atong mga asawa. Di ta mo sugot oy. Ngay mo kalitog duol sa imong asawa. Sister, praying for you. Gawas na lang og babae. Gawas lamang og babae o lalaki. Muna ang mga hinungdan. Failing to pray limits God. Ang may nampuon nga asawa adunay malipayon nga bana. Kamo mga asawa, kanus-an yung last time? Kanus-an yung hinduman nga nag-ampo mo siyang bana? Wala no? Wala. Mang duol ta sa tentasyon, pilihon ta sa tentasyon. Kaya ang bana kung nag-asawa, wala nag-inampuanay. Usa to si Mon ang nitabo sa mga Kristohanon karon. Adunay simbahan ba? Nga nag-celebrate sa Father's Sunday. Nag-invitation ng pastor, kamong mga bana, kamo ang haligi sa inyong panimalay.
Dool mo sa altar, isurrender sa Ginoo tanan inyong kabugaton, tanan inyong problema, tanan inyong kasakit. Na ang pastor ga-invitation sa pulpit, paduolon sila. Paduolon. Forward mo. I-give tanan, isurrender tanan sa Ginoo tanan inyong problema, tanan inyong gibugaton. Kay kamo moong haligi sa pamilya. Nga lang pastor, mga upas ako magampot, nakagubot man. Nakagubot. Ako'y pagmata niya. Ang mga banang, isiglok daw siyang asawa gidala sa altar. Ganon. Kaya ila di ay asawa ilang gibukaton, mo di ilang problema. Pero joke na siya. Katawa po mo eh. No? Seryoso na kayo mo ba? Mo din ang problema. No? Sa bana, iya din mga asawa. Pero di ay, no? Ang bana may mong magmalipayon kung asawa may nampuon. Ang asawa may mong magmalipayon kung iyang bana may nampuon. Siguro ni mo na yung duma, no? Nakampo kasi mong asawa. Nakampo mo kamong duwa. Nagtapad mo, nagbayay mo. Nihilak mo sa Ginoo. Kauban imong mga anak. Muna ang Ginoo nga limitado nga maglihok sa atong kinabuhi. Kay tungod kita, walay panahon sa pag-ampo. Walay may nampuon nga masulubon. Nampuon kita di ka masubo. Nakampo ka masulubon noon ka nga Ginoo ang ato ang gipangiyon og tabang. Sugo gyud na sa Ginoo. Nga kitang mga Kristohanon dili to walahon ang prayer. Kung naman tayo improve sa atong Christian life, mauna ang atong prayer life. Kung natin gusto i-improve, mauna ang atong prayer life, atong improve. Kay mauna sa panahon karon, nga wala na panahon sa pag-ampo ang mga Kristohanon. Muna nga, wala may nampuon nga masulubon. Jeremiah 33 verse number 3. Jeremiah 33 verse number 3. Sa inyong Bible. Call unto me, I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Mauna, sa diha nga mag-ampo ta, yun ang Bible. Muhatag ang Ginoo mga milagrong mga butang, nga walaan mo damha. Nasayod ka kung unsa nga imong Ginoo, nasayod ka kung unsa nga atong Ginoo, gamahanan siya. Kaya naman, saan na niya sa tuwa. Kung aduna kay panahon sa pag-ampo, aduna kay panahon sa prayer. Pero sad to say, mo na nawala karon sa panimalay sa mga Kristohanon ang gitawag prayer. Muna nga, more prayer, more power. The more ka mag-ampo, diya sa Ginoo, the more ta natagaan o gahom sa Ginoo, nga makapadayon ta sa pagpanglagad nato diya sa Ginoo. Kung lay prayer, kung lisod kaayo ang Kristohanon nga dili mag-ampo. Lisod kaayo ang Kristohanon walay time sa prayer. Importante ang prayer mo natay prayer karon. Makaiusa ta atong tabangan ang atong mga alampuanan. Atong itugyan sa Ginoo man nasay ta gamahanan ng atong Ginoo. Ingon siya I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Muna nga Bible student pag kita karon tay panahon sa prayer. Sa una, sa panahon nga Bible student pa ko, nga digud na ko nga limitahan. Digud na ko nga walaon ang prayer sa akong kinabuhi. Kung walaon na ko ang prayer sa akong kinabuhi, nasayod man ko weak. Aduna ko yung mga weaknesses. Aduna ko yung mga kahinaon. Kita usab ng Kristohanon. Di ta mga superhero. Nga di ta mga sipiat. Nangyahantag tabang sa Ginoo. Muna yun ang Bible, pray without ceasing. Ayaw undanga, ayaw wala ang pag-ampo. Manay gusto sa Dios sa ato nga kinabuhi. Nga dili na to walaon, dili na to undangon ang prayer sa ato nga kinabuhi. Ang prayer, ang pag-ampo, makatabang sa paglikay, sa pagsukol sa mga
temptasyon. Matag kilid bisag asa dapitan adunay temptasyon. Kita mo'y prone sa atong kaaway ang yawa. Nga dili ta may mga puslanon sa atong kinabuhi. Mauna nga sugo ta sa Ginoo nga dili walaon ang pagkampo. Mga disciple gani sa diha nga sa Gethsemane, kuyog sa Ginoo, kuyog ni Jesus Christ ang mga disciple. Pero ang mga disciple giingnan sa Ginoo. Pagtukaw kamo sa pag-ampo. Kung sa gihimo sa mga disciple, nangatulog. Murapot kita. Nagkampo sugod pag matato, hayag na, buntag na. Daghan nakarelate ni ini. Amen? Tinood? Oh. Ano naman? Mong duol ta sa tentasyon, dili man ta mga superhero, nanginahalan tag Dios, nanginahalan tag Ginoo sa atong kinabuhi. Maningon nga, in Matthew chapter 26, verse number 41. Matthew chapter 26, verse number 41. Dili ni akong pulong, kung dili pulong ni siya sa Ginoo. Matthew chapter 26, verse number 41. Kung sa gingon sa Ginoo, kung sa gingon ni Jesus Christ sa mga disciple, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kinsa may maayong laki na to? Kinsa may superhero na to? Wala. Mga disciple gani, kauban ni Jesus Christ. 3.5 years, kauban sila ni Jesus Christ. Sa panahon ni Jesus Christ, sa earthly ministry ni Jesus, kauban sila. Pero, wala nila gipaminaw ang Ginoo silang kinabuhi. Wala nila gipaminaw si Jesus Christ sila ang kinabuhi. Kung sinitabo, nahulog sila sa tentasyon. Huwag nagkatibulaag sila. Kaya naman, walay panahon sa prayer. Muna, manag-asawa, nagtiayon, young people, sugo ta sa Ginoo. Hinahalantag prayer sa atong kinabuhi. Diha sa pamaagi, nga malig-on, makapadayon ta sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, basta aduna tayo panahon sa prayer. Kung naaman tayo improve sa atong Christian life, mao ang atong prayer life. Amen? Kung atong naging tuig, wala kay panahon sa prayer. Kung atong naging tuig, wala kay panahon sa pagkampo, mo ni mga butang nga atong himuon para maglihok ang Ginoo sa atong kinabuhi. Number 3. Don't limit God. Sin limits God because man has the power to choose. Failing to pray limits God. Number 3, doubt or lack of faith limits God. Kasi katawanan ta mga Kristohano, no? Nasayad man ta atong ginugamanan pero mawala atong mga pagtuo. Muna gamay pagsulay. Mubackslide din ta, mapalayo ginta kinuman. Tungod wala tayo pagtuo sa Ginoo. And Hebrews chapter 11, verse number 6. Hebrews chapter 11, verse number 6 in the Bible. But without faith, it is impossible to please Him, for that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Mauna, mga Kristohanon, nga gusto sa Dios, nga atong pagtuo na kanunay sa Yaha. Nga may dili ta mahimong katawanan kung wala kay pagtuo sa Ginoo, maulawan na atong Kristohanong kinabuhi. Aside man ta, naman tayo Bible, kanunay man tayong daladala ang Bible, nakita man gyud nato kung unsa man gyud ang kagamahanan ng Ginoo, tungod sa gahom sa Ginoo daghan ang kinabuhi na usab, tungod sa pulong sa Ginoo daghan ang kinabuhi ng surrender sa pagpangalagad sa Ginoo, nag-eskwela Bible school, nag full-time sa ministry, kaya man, tungod adunay tay pagtuo. Tungod kay nakita nato kung unsa importante ang Ginoo sa atong kinabuhi, muna nga dili nato limitahan ang paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi, muna nga doubt or lack of faith limits God, muna hinungdan nga ang Ginoo nga dili kay maglihok sa atong kinabuhi tungod kay wala tay pagtuo.
Sa panahon ni Noah, nga iyang mga parinti, iyang mga kaliwat, ginasultian niya. No? Pero ang iyang mga kaliwat, iligid mo tuon na doon ay pagduduwa. Ngayon sila nga, kung maghimo mo mag-arka sa kain sa panahon ko na sa bukid, magulan, lunopon sa Ginoo ang tibok kalibutan. Pag nasultian ni Noah, ginawalian ni Noah. Pero kay nagdahot sila, tungkol wala sila ipagtuo, gamay ra ang nakasulod sa arka. Limitado ra ang nakasulod sa arka sa panahon sa lunod kinuman. Ang mga tao, ang mga kaliwat, pamilya, dili man mo tuo. Kung siya resulta, limitado lamang ang nakasulod sa maong arka. Kinuman, ilang gikatawaan si Noah. Ilang gibinuangan si Noah. Pero, lindot kaayo. Kinakita sa Ginoo ato nga panahon, nga si Noah na lang gawin nagtinarong. Nakita sa Ginoo ato nga panahon, si Noah na lang masaligan. Nagisugo sa Dios si Noah, nga pabuhatan og arka, pasultian ng mga tao, ay mga kaliwat, ay mga pamilya, pero wala nagtuo sa iya. Ikatawaan siya. Nagdahot sila. Wala sila pagtuo. Muna, limitado lang nakasulod sa arka pag-abot sa maong lunok. Si David, sa gamay kaayo nga bata, nga siyang pagkabatanon ba? Nga yung trabaho, magbalantal karnero. Tapos yung mga kuya, mga warrior, mag-aaway yung mga kuya, yung mga igsuon. Niadto siya siyang kuya, ingon siya nga, gusto siya makig-away sa maong Gulayat. Pinakahatag itong trouble sila, nakasatag itong kasamok nila. Pero iyang mga igsuon, nga daggo kay lawas, ikatawan siya. Wala nagtuo sa iya. Kaya naman, wala nila nakita ang pagtuo ni David. Nangatawas lang ilang gilimitahan ang gahom sa Ginoo. Munang wala sila nakig-away. Pero nakita sa Ginoo si David nga grabe iyang pagtuo sa Ginoo. Nahimong nagmadaugon si David. Kaya tungod wala niya gilimitahan ang pagtuo niya sa Ginoo. Amen? How shall we give God unlimited power sa atong kinabuhi sa pagkatubang sa bagong tuig? Ang Ginoo wala nagbutang og limitasyon sa atong pagtuo sa iya. Ang tao ra, ang Kristohanon ra adunay problema sa pagtuo sa Ginoo. Muna ang Ginoo dili siya mag-work, ang Ginoo dili siya mabuhat mga butang nga may milagro sa atong kinabuhi kay tungod wala tay pagtuo sa atong gamahanan nga Ginoo. Wala tay pagsalig sa atong Ginoo. Mauna nga may hinungdan nga ang Ginoo wala siya naghimog mga milagro, wala siya nagtabang sa tuwa kay man gilimitahan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi nga kaya niya tanan mga butang. All things are possible to him that believeth. Wala imposible sa Ginoo. Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Pero wala man tana. Wala pa na nagibutang sa atong kasing-kasing. Wala man tana nagibutang sa ato ang huna-huna. Nga wala gyud imposible sa Ginoo. Muna nga ang Ginoo wala siya nagbutang og limitasyon sa atong pagtuo nato diha sa iya. Wala imposible sa Ginoo. Kita lang adunay problema. Dili mo lihok ang gahom sa Ginoo kung kita usab walay dakong pagtuo sa iya. Kung wala tayo pagtuo sa Ginoo, wala makapadayon sa pagpangalagad nato diha sa Ginoo. Muna increase nato itong pagtuo. Padako nato itong pagtuo. Kay karon nga mga tuiga, kakabalo unsa mga klase-klase nga mga pagsulay, nga mga problema nga maimong ma-encounter. Dapat dili na siya walaon nato sa atong pagkristohanong pagkinabuhi. Tuguti ang Ginoo nga magpakaginoo sa imong kinabuhi karon nga tuig. Let God be God in your life this year. Tuguti ang Ginoo nga siya nga atong Ginoo karon nga tuig. Tuguti ang Ginoo nga mag-work siya sa atong kinabuhi. Tuguti ang Ginoo nga naa si mga milagrong mga butang nga buhaton sa atong kinabuhi. Tungod kay nakita sa Dios ang Kristohanon nga adunay pagtuo. Don't limit God. Sin limit God's because man has the power to choose. Failing to pray limits God. Doubt
or lack of faith limits God. Muna sa atong kinabuhi, let God be God in your life this year. Okay? Amen? Manindog ta, mag-pray ta. Makampo kita sa Ginoo. Among amahan ka langit ng Ginoo, salamat kay Lord, nintak na Ginoo sa kagabion. Salamat Ginoong Dios sa mga pagkamaayo sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa mensahe nga nagpalimayon kanamo kanunay Ginoong Dios kung unsa ka nga Ginoo sa amo nga kinabuhi. Lord, ikaw magauban magagiya kanamo sa mga pagbadayan karon. King tanang Ginoo ginutugyan ug among pasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Malingkod mo palihog, malingkod mo.